So today, basically, we will start first MCQs and clear our concepts from two topics. That is monophasic liquid dosage form and our semi-solid dosage form. Okay, monophasic means not the biphasic one. Biphasic is the emulsion and suspension. So today we will discuss MCQs and solve the concept on the monophasic liquid dosage form and semi-solids. Okay. ओके तो विल स्टार्ट विद द हम लोग पहला वाला जो है एमसीक्यू है उससे स्टार्ट करेंगे ठीक है अच्छा सो इज इट विजिबल एक बार कंफर्म करो और एक बार कंफर्म करो है दादा visible. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर which type of oral liquid dosage form is often sweetened and used to mask the taste of medications for children okay so anyone want to say which one may be the answer Sir, syrup. Syrup. syrup so okay so first we'll eliminate two. Okay. First sweet. It has written that it is sweetened. तो sweetened we have two. Sweetened हम लोग के पास दो है. एक है सिरप और तो एलिक्सर. इमल्शन भी नहीं होगा, टिंचर भी नहीं होगा. तो वो कट हो गया, right? Then what is written over here is taste masking. This is the word. Okay, taste masking. Taste masking is the thing you have to keep in mind. Okay, taste masking. So taste masking we know is that syrup only. Okay, this syrup is only used for taste masking because syrup is designed in drug such a way to make the drug mask the unpleasant taste. So it is used to as a taste masking to avoid the drug what is unpleasant taste of the drug. Right now, syrup. Yeah, tell me what is the concentration of syrup in weight by weight? Weight by weight, if you consider what would be the concentration of syrup of sucrose in syrup? Daदा 66.7% weight by weight. 60. So it would be 66.7, right? It would be 66.7. Weight by weight, right? 66.67 weight by weight. This is for IP and BP. And USP we consider weight by volume. Then weight by volume में कितना होगा anyone? 85%. Yes. So weight by volume we have 85.6. 85% weight by volume. Okay. Weight by volume. First one was weight by weight. Sorry, weight by weight. 66.6 weight by weight. So this one will be the syrup will be the answer. Syrup will be the right answer. Next question is in preparation of calamine lotion, citric acid is used as. Okay. So citric acid here meaning sodium citrate is used as. Sodium citrate means it has having citric acid. It is considering. So we prepare salt. That is the sodium citrate. Right. Sodium citrate is the salt. So anyone can tell me why as what this is a general question. Okay. This is you have to know. There is no logic behind it. So what is sodium citrate used as in calamine lotion? The buffer. Yes, it is used as a buffer producing agent or buffering agent. Okay. So it is used as an buffering agent. Buffering agent. So answer will be number C. Okay. C will be the answer. Okay. Next is liquids or semi-solid preparation which are usually applied to skin with friction and rubbing. Okay, here it is told with friction, okay, not without friction. So another thing I want to mention, एक चीज मैं mention करना चाहता हूँ, ठीक है? इधर लिखा है लिक्विड्स और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, तो वो देख के तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि इधर इधर लिक्विड प्रिपरेशन है बट कई मैंने इधर लिक्विड दिया है बट कई जगह पे ऐसे सॉरी लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन लिखा हुआ है तो सेमी सॉलिड देख के कंफ्यूज मत हो जाना ओके हियर सेमी सॉलिड मीनिंग वो लोग बोलना चाहता है हाईली विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन ठीक है कि वो तो एग्जैक्टली लिक्विड नहीं सेमी सॉलिड प्रिपरेशन नहीं होता ये हम लोग का लिक्विड प्रिपरेशन ही है बट सेमी सॉलिड मीनिंग इट इज हाईली विस्कस इट इज हाईली विस्कस सेमी सॉलिड मीनिंग इट इज हाईली viscous right highly viscous so now
लोशंस जो होता है वो भी बहुत विस्कस होता है, बट लोशंस हम लोग विथ फ्रिक्शन करते हैं या फिर विदाउट फ्रिक्शन करते हैं एनीवन? विदाउट फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन वी यूज एन एब्जॉर्बेंट, हम लोग एक एब्जॉर्बेंट यूज करते हैं, उसके थ्रू हम लोग उसको अप्लाई करते हैं स्किन में। कॉटन के थ्रू कर सकते हो, एनीथिंग, ओके। वी यूज एब्जॉर्बेंट, ठीक है। थर्ड वाला जो ऑप्शन है कोलोडियन, ये भी हम लोग विदाउट फ्रिक्शन ही अप्लाई करते हैं, नेल पेंट्स वगैरह में हम लोग एग्जाम्पल यूज करते हैं, राइट। देन और क्या ऑप्शन है? बोथ ए एंड बी, वो तो होगा नहीं क्योंकि लोशन इज नॉट यूज थ्रू फ्रिक्शन, राइट। बट liniment is done through rubbing and friction, both are applied. But remember one thing, the liniment cannot be used on broken skin. Broken skin में हम लोग it cannot be applied on broken skin, otherwise irritation chances will be there. अगर broken skin में हम लोग अप्लाई करें तो क्या होगा? There will be chances of irritation. Okay, so what will be the answer over here then? क्या होगा आंसर? Liniment, right? Hmm. Okay, next is which of the liquid preparations is applied externally to skin and not in the cavities? तो इधर क्वेश्चन पहले पढ़ना होगा। इधर बोला है कि एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है, नॉट इंटरनली। रिमेम्बर, एक्सटर्नली एंड नॉट इन द कैविटीज, बॉडी कैविटी में नहीं अप्लाई किया जाता, नॉट इन द बॉडी कैविटीज। ओके, बॉडी कैविटी में अप्लाई नहीं किया जाता एंड इट इज अप्लाइड एक्सटर्नली। ओके, it is applied externally. Okay, so what are the options? You see eardrops, enemies, collodions and douches. Okay, so eardrops हम लोग ear cavity में use करते हैं, right? We use it our ear cavity, right? So eardrops obviously will not be the answer. Okay, enemas, enemas is also used in a type of cavity, that is rectal cavity. Enemas is used in our rectal. Enemas is used in our rectal. C is collodion and D is douches. The douches is also used in our body cavity. Where douches is applied, anyone? The vaginal irrigation purpose. Yes, so it is used in our vaginal. Okay, so that is also used in our body cavity. Then which one is left, anyone? Collodion. Collodion. Collodion is applied in our skin, but not in any particular cavities. Okay, it is used in skin, but not in any particular cavities. Okay, it is used in skin. Okay, but so answer will be collodions. Collodion will be the answer. Next is oral liquid preparation which is taken in a single dose. तो ये तो सबको पता होना चाहिए. Which one will be the answer? Draught. Okay, very good. Because draught हम लोग को क्या पता है? What is draught? Draughts are single shot preparation. One shot या two shot लेते हैं, ठीक है? और anyone can tell me, other than Anuva, what uh, not more than how much ml preparation is in draught? There is a limitation. There are single dose preparation. Single dose preparation जहाँ पे भी आएगा answer will be draught. What is the limit? Anyone can tell me? What how much ml of you know preparation? Anyone? कोई बोलोगे? बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो अनुभव या তুই বলবি? দাদা এটা খেয়াল নেই কোন। এটা হবে 50 ml, ওকে 50 ml, এটি will be 50 ml, ওকে। এটা মনে রাখেন, অনেকেই জানে না। This is the not more than 50 ml, up to 50 ml, okay, up to 50 ml. आंसर will be draught. एलिक्सर्स भी नहीं होगा, लिंटर्स भी नहीं होगा, कोलोडियन भी नहीं होगा। ऑल आर क्या बोल सकते हैं कि मल्टीपल डोज में लिया जा सकता
So next question is, all of the following regarding benzalkonium chloride are true except, तो ऑप्शन पहले पढ़ो, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है कैटायनिक सरफेक्टेंट, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, वाटर इंसॉल्युबल, डिटर्जेंट, इमल्सिफायर एंड वेटिंग एजेंट। कोई बताओगे? पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर तुम लोग प्रेडिक्ट करना कौन सा आंसर होता है। तो इधर बोल रहा है कि ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट वन, तो यू हैव टू पिक विच इज नॉट ट्रू। तुमको वो पिक करना होगा जो कि ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है बोला है। बेंजोलकोलियम क्लोराइड आई थिंक इज अ क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। That is true because benzalkonium is an water soluble product. Benzalkonium cationic सरफेक्टेंट से भी यूज होता है। It is also a part of quaternary ammonium compounds and it is also used as detergent, emulsifier and wetting agent. But it is water a. It is water soluble in nature. Okay, it is not insoluble. It is water soluble in nature. Water soluble in nature. So answer will be number C. Okay, not number B. Quaternary. It is a quaternary ammonium compound. So answer will be water soluble, not insoluble. That's next is solubility of drug in water is increased in the presence of large amount of water soluble additives because of, तो वाटर solubility मतलब क्या, solubility increase हो रहा of drug in water with the presence of large amount of water soluble additives. So you have to pick, this is the code word, water soluble additives. Then कौन सा होगा आंसर? Because of which? Complexation, co-solvency, solubilization or hydrotrophy? Because of water soluble additives. So which one will be the answer? दो चीज याद रखना, large amount and water soluble additives. So anyone? Hydrotrophy. Yes, hydrotrophy will be the answer. Complexation, we know we use complexing agent. In co-solvency, we use any co-solvent like co-solvent alcohol. Okay. Solubilization, we micelle solubilizing, and hydrotrophy, we use large number of additives for increasing the solubility of water in large amount of water, right? We use large amount of additives. So এখানে হচ্ছে দেখ, এরকমই একটা কোশ্চেন আছে যেটা অনেক আগে 2-3 বার জিপ্যাটে এসছে, কোসলভেন্সি, ঠিক আছে? তো ওখানে হচ্ছে কোশ্চেনটা প্রথমে পড়তে হবে, এটাই যদি ওইভাবে হতো তখন কোসলভেন্ট অ্যান্সার হতো, ঠিক আছে? বাট হিয়ার দ্য অ্যান্সার উইল বি, you have to read the question first. So here the answer will be hydrotrophy. Okay. Next is which of the following is an possible mechanism of BHA? BHA is butylated hydroxyanicillin, is an antioxidant. So we know that butylated hydroxyanicillin is an antioxidant, right? So what is the possible mechanism of it? It is antioxidant, we know, बट उसका मेकानिज्म क्या है वो जानना जरूरी है, राइट? तो इसका मेकानिज्म क्या होगा वो तुम लोग को पता करना होगा। तो मेकानिज्म क्या है कि it has a lower redox potential than the drug substance. It acts as a chelating agent. It reacts with free radical, thus inhibiting the chain reaction. It has more redox potential than the drug substances. Okay, तो तुम लोग को बताओ कि पहले तुमको ये याद रखना होगा कि BHA क्या है। BHA इज एन एंटीऑक्सीडेंट, राइट? BHA इज एन एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट दो तरह के होते हैं। एक तो चेन ब्लॉकिंग, फर्स्ट वन इज chain blocking, right? And second one will be, first one is chain blocking, second one will be reducing, wait, okay, reducing agent. First one is chain blocking agent, second one is reducing agent. Okay, तो दो तरह का होता है, चेन ब्लॉकिंग भी होता है
और रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, और ये टू नो द एग्जाम्पल्स ऑफ इट। तो चेन ब्लॉकिंग में एग्जाम्पल क्या है? चेन ब्लॉकिंग में एग्जाम्पल है तुम्हारा, चेन ब्लॉकिंग में एग्जाम्पल क्या क्या होगा? चेन ब्लॉकिंग में एग्जाम्पल होगा BHT, एस्कॉर्बिक एसिड, ओके, BHA, BHA भी चेन ब्लॉकिंग एजेंट, ओके, BHA, BHT, एस्कॉर्बिक एसिड, ये सब है तुम्हारा विटामिन, ये सब है तुम्हारा चेन ब्लॉकिंग एजेंट, ओके। और रिड्यूसिंग एजेंट, सेकेंड वाला मैं क्या बोला, इस रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जाम्पल है सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, फिर तुम्हारा मेटा बाइसल्फाइड, सोडियम मेटा बटा बाइसल्फाइड, थायोयूरिया, ठीक है, ये सब है तुम्हारा। अच्छा, और चेन ब्लॉकिंग एजेंट में है एस्कॉर्बिक एसिड एस्टर वगैरह, और इसमें एस्कॉर्बिक एसिड तुम लोग रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल सकते हो, ओके। बट चेन ब्लॉकिंग एजेंट में एस्टर, एस्कॉर्बिक एसिड एस्टर सब होता है। अब नाउ तो तुम लोग को ये तो पता चल गया कि BHA लाइज अंडर द कैटेगरी ऑफ चेन ब्लॉकिंग एजेंट, ओके। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, नाउ टेल मी which one will be right। थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो हाँ, सी হবে। it reacts with free radical inhibiting the chain reaction, this will be right because chain blocking agent का क्या काम है? chain blocking agent का काम है, it works as blocker, right? it blocks free radical chain reaction, it blocks, it blocks the free radical, free radical chain reaction, right? free radical chain reaction को ब्लॉक करता है, ठीक है। तो दैट इज द वर्क ऑफ आवर chain blocking agent, and BHA lies under chain blocking agent only, okay। and other options are क्या था? it acts as chelating agent, ये तो नहीं होगा। chelating एग्जाम, chelating agent का एग्जाम्पल क्या है एनीवन? EDT है। EDTA, और एक तो होता है साइट्रिक एसिड भी बोल सकते हो, ठीक है। और है तुम्हारा, और ऑप्शन क्या दिया था? इट हैज लोअर रेडॉक्स पोटेंशियल इन द ड्रग सब्सटेंस, ठीक है। और क्या दिया गया था? इट हैज मोर रेडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है। तो इसके रेडॉक्स, दिस आर ऑल ऑफ वर्क ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। सो इट इज, बट इट इज अ चेन ब्लॉकिंग एजेंट, तो इसका प्राइमरी फंक्शन होगा चेन ब्लॉकिंग द फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। अगर यही क्वेश्चन अगर ऑप्शन रहता तुम्हारा जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे सोडियम बाइसल्फाइड, मेटासल्फाइड, तब उसका आंसर हो सकता था इट हैज मोर रेडॉक्स पोटेंशियल या फिर इट हैज लो रेडॉक्स पोटेंशियल, पर इधर उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ओके। नेक्स्ट वन इज स्वीटनेस, रिलेटिव स्वीट, हाँ, BHT মেকানিজমটাও কি একই? একই একই দুটোই, দুটোই হচ্ছে তোর চেন ব্লকিং এজেন্টেই পড়ে, BHT আর BHA একই, ঠিক আছে। ইন দিস অ্যান্টি অ্যাজ অ্যান অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যখন কনসিডার হয়, ঠিক আছে। তো ঠিক নেক্সট, আছে। নেক্সট হচ্ছে রিলেটিভ সুইটনেস অফ সুক্রোজ টু স্যাচারিন, ওকে। তো এখানে হচ্ছে যেটা করতে হবে, স্যাচারিন কতটা সুইটার কম্পেয়ার টু সুক্রোজ, কারণ এখানে রেশিও গুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে যে সুক্রোজের অবভিয়াসলি কম। তো হাউ মাচ টাইমস is saccharin more sweeter than sucrose? Anyone? 500। 500 times, okay। আর হচ্ছে ম্যানিটোলটা কত, ম্যানিটোল যদি থাকতো কত টাইম এনিওয়ান? দিস ইজ 500 টাইমস, তো 1:500, 72, okay। 72 is the ম্যানিটোল ইজ 72 টাইমস সুইটার। আচ্ছা, আর হচ্ছে অ্যাসপার্টেন যদি থাকতো এনিওয়ান? 200। ইয়েস, অ্যাসপার্টেন ইজ 200 টাইমস, ঠিক আছে। এগুলো মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে, একটা করে বাকিগুলো মনে রাখতে হবে, ওই জন্য এরকম কোশ্চেন গুলো দেয়া, যাতে একটা দিয়ে বাকিগুলোও মনে আসে। দাদা ওই সুক্রালোসটা কি 400 হয়? সুক্রালোস আই থিঙ্ক 400। তারপরে হচ্ছে ফোমিং ডিউরিং लिक्विड फिलिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय फॉलोइंग वेज। तो लिक्विड फिलिंग के टाइम यू नो देयर इज चांसेस ऑफ फोमिंग, ओके। तो इसको रिड्यूस कैसे करते हैं? तो वी नो दैट इफ यू डू लिक्विड फिलिंग देयर इज चांसेस कि उधर फोमिंग का झग बन जाए, राइट। तो उसको रिड्यूस करने का क्या 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 तरीका हो सकता है? तो इधर तुम लोग ऑप्शन देख के भी ना तुम लोग समझ सकते हो कि ये नहीं होगा। दिस आर सम जनरल क्वेश्चंस व्हिच अगर तुमको पता भी नहीं है यू कैन सॉल्व, ओके। सो रीड द ऑप्शंस नाइसली एंड टेल मी व्हिच वन कैन बी द आंसर। এই হ্যাঁ, অবভিয়াসলি এ হবে, কারণ
মিনিমাইজ প্রোডাক্ট টার্বুলেন্স, ক্লোজ সিস্টেম ফিলিং, ডিফর্মিং ডিভাইস, এগুলো সবেরই এফেক্ট আছে যে ফোমিং কজ করতে পারে। বাট স্পিড ইনক্রিজ ফিলিং এর সময় এটার সাথে ফোমিং হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। তো দিস ওয়ান উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার। দিস ওয়ান উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার, দ্যাট ইজ ইনক্রিজ দ্য speed in the speed of the filling line. Okay. Next is saturated aqueous solutions of volatile acid, volatile oils or volatile substance is called. Okay. तो saturated aqueous solution बोला है। anyone और volatile, अच्छा जब भी volatile word आए तुम लोग समझ जाना कि एक ही आंसर होगा। which one will be the answer? No, spirit इधर नहीं होगा। saturated aqueous solution, this will be aromatic, this will be aromatic water because ये और ऑप्शन अगर तुम लोग देखोगे तुम तब भी सॉल्व करोगे। एलिक्सर हम लोग को क्या पता है, स्वीट लिक्विड प्रिपरेशन, राइट। तो दिस आर नॉट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल। सॉल्यूशन हम लोग को क्या पता है यार, होमोजेनस सॉल्यूशन हम लोग का क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ वन और टू सॉल्यूट, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ वन और टू सॉल्यूट, राइट। और स्पिरिट्स हम लोग का अल्कोहलिक क्या होता है, अल्कोहलिक ड्रिंक प्रोड्यूस बाय द डिस्टिलेशन ऑफ ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये होता है किससे प्रोड्यूस होता है, बाय द अल्कोहलिक, मतलब वो अल्कोहलिक फार्मेंटेशन से प्रोड्यूस होता है, अल्कोहलिक फार्मेंटेशन फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ किससे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, लाइक अल्कोहलिक फार्मेंटेशन से हम लोग को मिलता है स्पिरिट। ओके, तो यार द आंसर विल बी बी, that is our aromatic water. This will be the answer. Okay. So next is, which solution shows the rate of dissolving is equal to the rate of crystallization? So इधर क्वेश्चन पहले पढ़ो, rate of dissolving बोला है is equal to the rate of crystallization. So which one will be the answer? Concentrated solution, saturated solution, unsaturated solution, super saturated solution. Okay, I am telling rate of dissolving, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन डिजल्व जहाँ पे विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तभी होता है जब देयर इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम लोग किस प्रिपरेशन में, अ, किस टाइप का सोल्यूशन में हम लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाल सकते हैं और अ गिवन कमोडिटी ऑफ सॉल्वेंट, एनीवन? दादा सुपर सैचुरेटेड। Super saturated is time when more solute than the theoretical, থিওরিটিক্যালি যতটা হোল্ড করতে পারবে তার থেকে বেশি দেওয়া হলো উইথ দ্য হেল্প অফ টেম্পারেচার, প্রেসার, ওগুলো বাড়িয়ে আমরা কি করছি, যতটা ওর ক্ষমতা তার থেকে বেশি করছি। কিন্তু এখানে সেটা নয়, এখানে ম্যাক্সিমাম ক্ষমতা বলেছে থিওরি, মানে উইদাউট হেল্প, মানে তখনই রেট অফ ক্রিস্টালাইজেশনটা মানে ইকুয়াল হবে। তো এটা হচ্ছে সুপার স্যাচুরেটেড হচ্ছে তখন যখন তুই থিওরিটিক্যালের থেকে বেশি করে দিচ্ছি কিছু একটা আলাদা একটা হেল্প নিয়ে। কিন্তু এটা হচ্ছে ন্যাচারাল, যেটা থিওরিটিক্যাল হয় ওটা কখন হয়, ম্যাক্সিমাম সলিউট আমরা কিসে করতে পারি। তো দিস উইল বি অ্যান্সার উইল বি স্যাচুরেটেড, ঠিক আছে। আর বাকি যে অপশন যেমন কনসেন্ট্রেটেড, কনসেন্ট্রেটেড সলিউশন হচ্ছে হ্যাজ লার্জ অ্যামাউন্ট অফ সলিউট ডিজলভ ইন আ স্মল অ্যামাউন্ট অফ
সলভেন্ট, তখন আমরা বলি কনসেন্ট্রেটেড। কি লার্জ অ্যামাউন্ট অফ সলভেন্ট দেওয়া আছে, স্মল অ্যামাউন্ট। স্যাচুরেটেড হচ্ছে ওইটাই। আর আনস্যাচুরেটেড হচ্ছে লেস সলিউট দেন দ্য স্যাচুরেটেড সিস্টেম। আনস্যাচুরেটেড মানে লেস সলিউট, ঠিক আছে। আর ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ সলিউট ইজ ফর স্যাচুরেটেড সিস্টেম, ঠিক আছে। লেস সলিউট ইজ ফর আনস্যাচুরেটেড সিস্টেম, ঠিক আছে। সুপার স্যাচুরেটেড তো মোর দেন থিওরিটিক্যাল উইথ দ্য হেল্প অফ টেম্পারেচার, মোর দেন থিওরিটিক্যাল। আর হচ্ছে, তো এখানে অ্যান্সারটার জন্য স্যাচুরেটেড সলিউশন হবে, ওকে। আচ্ছা, হ্যাঁ বলছি দেখো। দেখো, স্যাচুরেটেড কখন হয়, স্যাচুরেশন পয়েন্ট আমরা কখন বলি? স্যাচুরেশন পয়েন্ট বলি যখন তুমি একটা, ধরো কিছু একটাকে ডিজলভ করছো পার্টিকুলার সলভেন্টে, আর বেশি দিলে ওটা ডিজলভ হচ্ছে না, ওটাকে আমরা কি বলি? স্যাচুরেটেড পয়েন্ট, রাইট। তো এইখানে আমাদের হচ্ছে ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ সলিউট, যেটা কি আমরা গিভেন একটা সলভেন্টে পোর করতে পারবো, সেইটাকে আমরা বলছি স্যাচুরেটেড সলিউশন, ঠিক আছে। তো এখানে তখন আমি কি বলেছি, ওই কন্ডিশনটাতেই কি হয় যে ওটা রেট অফ ডিজলভিংটা কি হয়ে যায়, ইকুয়াল টু দ্য রেট অফ ক্রিস্টালাইজেশন। এবার প্রথমে অনেকে বলেছিল সুপার স্যাচুরেটেড, হ্যাঁ সুপার স্যাচুরেটেডে কিন্তু আরো বেশি সলিউট ডিজলভ করা যায়। বাট সুপার স্যাচুরেটেডটা কিন্তু থিওরিটিক্যালি যতটা হোল্ড করতে পারে তার থেকে বেশি করে দেওয়া হয় উইথ দ্য হেল্প অফ টেম্পারেচার। মানে আমরা টেম্পারেচার, প্রেসার কিছু একটা অ্যাপ্লাই করে কি করছি, একটা ক্ষমতা আছে একটা পার্টিকুলার সলভেন্টের, এতটা সলিউটই তার মানে তার মধ্যে তুমি পোর করতে পারবে। কিন্তু ওই টেম্পারেচার বা প্রেসার বাড়িয়ে কি করছি, আরো বেশি ওটার মধ্যে সলিউট পোর করা যাচ্ছে, মানে আরো ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট বার করা যাচ্ছে। বাট ওটা থিওরিটিক্যালি যা তার থেকে বেশি এক্সটার্নাল কিছু অ্যাপ্লাই করে হচ্ছে, বাট এইখানে সেটা হবে না, ঠিক আছে। তো এখানে যখন ওটা রেট অফ ক্রিস্টালাইজেশনের সাথে সেম করতে হবে, ওটা কি হবে, ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট যতটা সলিউট পোর করা যেতে পারে। তো এখানে অপশন হচ্ছে স্যাচুরেটেডই হবে, কারণ আনস্যাচুরেটেড কখন হয়? আনস্যাচুরেটেড যখন লেস সলিউট থাকে দেন স্যাচুরেটেড সিস্টেম, রাইট। আর আর লাস্ট অপশনটা হচ্ছে, আর কনসেন্ট্রেশন পড়েছিল, কনসেন্ট্রেটেড সলিউশন কখন বলে, যখন হ্যাজ লার্জ অ্যামাউন্ট অফ সলভেন্ট ডিজেন্ট ইন স্মল অ্যামাউন্ট অফ সলভেন্ট, তো সেটাকে আমরা কনসেন্ট্রেটেড সলিউশন বলি। আর ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ সলিউট ফর আ গিভেন কোয়ান্টিটি অফ সলভেন্ট, দ্যাট ইজ আওয়ার স্যাচুরেটেড সলিউশন, উইচ উইল বি দ্য অ্যান্সার অফ আওয়ার কোয়েশ্চেন। বুঝতে, শুনতে পেরেছো তো? হ্যাঁ দাদা। হুম, ঠিক আছে। আচ্ছা, আইডেন্টিফাই এক্সাম্পল অফ অ্যাসিডিক প্রিজারভেটিভস। এবার তোমাদেরকে মনে করতে হবে যে অ্যাসিডিকে কোনটা ছিল, নিউট্রালে কোনটা ছিল। অনেক রকমের প্রিজারভেটিভ এর ক্লাসিফিকেশন ছিল, মার্কিউরিয়াল ছিল, কোয়াটারনারি অ্যামোনিয়াম কম্পাউন্ড ছিল। তো এখানে ফাইন্ড আউট করতে হবে অ্যাসিডিক প্রিজারভেটিভ এর মধ্যে কোনটায়। কারো কি মনে আছে অ্যাসিডিক পিএইচ এর কি কি পড়তো এনিওয়ান, দেখে, অপশন দেখে? বেনজোইক। বেন, কি একটা বললো, বেনজোইক অ্যাসিড। বেনজোইক অ্যাসিড তো হবেই না, ঠিক আছে। বেনজোইক অ্যাসিড হবে না, অ্যাসিডিক বলেছে। অ্যাসিডিকে কি হবে এনিওয়ান? আচ্ছা, আমি এক্সাম্পল গুলো বলছি। অ্যান্সারটা হবে হচ্ছে ক্লোরপ্রেসলি, কারণ হচ্ছে অ্যাসিডিক এর এক্সাম্পল হচ্ছে অ্যাসিডিক। কয়টা এক্সাম্পল বলে দিচ্ছি, তাহলে বাকিগুলো মনে এসে যাবে। ফার্স্ট ওয়ান ইজ অ্যাসিডিক, রাইট। অ্যাসিডিকে ছিল আমাদের কি কি ছিল, ফেনল, ক্লোরক্রেসল, ফেনল, ক্লোরক্রেসল, রাইট। আর ছিল হচ্ছে তোমার বোরিক অ্যাসিড, বোরিক অ্যাসিড, ঠিক আছে। ফরমিক অ্যাসিড, এগুলো ছিল হচ্ছে আমাদের অ্যাসিডিক, ঠিক আছে। বোরিক অ্যাসিড, ফরমিক অ্যাসিড, রাইট। এবার হচ্ছে নিউট্রালে কি কি ছিল, নিউট্রালে আমাদের কি কি ছিল? নিউট্রালে ছিল হচ্ছে ক্লোরবিউটানল, বেনজাইল অ্যালকোহল, ক্লোরবিউটানল, দাঁড়াও, ক্লোরবিউটানল, বেনজাইল অ্যালকোহল, এগুলো হচ্ছে আমাদের কাইন্ড অফ বলতে পারো নিউট্রাল, ঠিক আছে। বেনজাইল অ্যালকোহল,
মার্কিউরেলে কি কি ছিল? মার্কিউরেলে ছিল হচ্ছে আমাদের, আচ্ছা, পরের পেজটাই লিখছি না, ঠিক আছে। মার্কিউরেলে ছিল হচ্ছে আমাদের, মার্কিউরে ছিল হচ্ছে নাইট্রো মার্শাল, নাইট্রো মার্শাল, থায়ো মার্শাল, থায়ো মার্শাল, নাইট্রো মার্শাল আর থায়ো মার্শাল। ওকে, তো দিস ওয়ার আওয়ার মার্কিউরি। আর কোয়াটারনাম অ্যামোনিয়াম কম্পাউন্ডে ছিল বেনজল কোলিয়াম ক্লোরাইড, ফিটাইল পিরিডিয়াম ক্লোরাইড। বেনজাইল কোলিয়াম ক্লোরাইড আগেই আমরা একটা কোয়েশ্চেন দেখেছি। তো ওইগুলো হচ্ছে সব কোয়াটারনারি। বেনজল কোনিয়াম, তারপর ফিটাইল পিরিডিয়াম, এগুলো সব হচ্ছে কোয়াটারনারি অ্যামোনিয়াম কম্পাউন্ড, ঠিক আছে। তো এই জন্য এখানে অ্যান্সারটা হবে হচ্ছে, অ্যান্সারটা কি হবে তাহলে? বলেছি অলরেডি আমি অ্যান্সারটা, তাও ক্লোরোপ্রেসর। প্রফেসর হবে, ঠিক আছে। প্রফেসরটা হচ্ছে দাদা আমাদের, এক্সেপ্ট বলেছি তাহলে তো ক্লোরো উম, ও, কথাটা ঠিক বলেছে দাদা, একবার দেখছি আমি প্রশ্ন। ও হ্যাঁ, এক্সেপ্ট না, আমিও ভুলভাল বলছি। এক্সেপ্ট, হ্যাঁ, তাহলে এটা হবে ক্লোর বিউটানল, ঠিক আছে। তাহলে অ্যান্সারটা হবে ক্লোর বিউটানল, কারণ দেখো ফেনল, বেনজোইক অ্যাসিড এগুলো হচ্ছে সবই হচ্ছে অ্যাসিডিক, অ্যাসিডিক, হ্যাঁ, বেনজোইক অ্যাসিড অ্যাসিডিক, ঠিক আছে। আর ক্লোরপ্রেসল তো অ্যাসিডিক, ফেনলও অ্যাসিডিক, বেনজোইক অ্যাসিড হচ্ছে অ্যাসিডিক। তাহলে এখানে অ্যান্সারটা তাহলে কি হবে? ক্লোর বিউটানল। কারণ ক্লোর বিউটানল কোন ক্লাসে ছিল এনিওয়ান? বলেছি অলরেডি। নিউট্রাল। হ্যাঁ, তো নিউট্রাল ছিল, তো এখানে ওই জন্য অ্যান্সারটা হবে হচ্ছে ক্লোর বিউটানল, ঠিক আছে। ক্লোর বিউটানল হচ্ছে নিউট্রাল, নিউট্রাল। আর বেনজাইল অ্যালকোহল কিতে ছিল এনিওয়ান? এটাও নিউট্রাল ছিল, ঠিক আছে। তো ক্লোর বিউটানল ছাড়া বেনজাইল অ্যালকোহল ছিল, এখানে অ্যান্সারটা হবে ওইটা, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে following are the labelings of uh, on linked acids, which one should be in its label? এটা তো একদমই বেসিক কোয়েশ্চেন। নট টু বি swallowed, to be added to hot but not boiling water and vapor inhaled for 5 to 10 minutes. Last option is sip and swallow without addition of water, আর একটা আছে হচ্ছে to be taken after diluting the water। তো এখানে কোনটা অ্যান্সার হবে? লিঙ্ক টাসের জন্য বলেছে। সি। সি হবে, কারণ লিঙ্কটাস, উই নো লিঙ্কটাস আর প্রিপারেশনস where we sip and swallow without addition of water, কারণ আমরা ডাইলিউট করি না। লিঙ্কটাসে we do without diluting, without, okay, we do it without diluting, ঠিক আছে, we do it without diluting। तो इसलिए आंसर क्या, इसलिए क्या होता है, क्यों करते हैं? फॉर प्रोलॉन्ग इफेक्ट। अगर डाइल्यूट नहीं करोगे तुम उसका कंसेंट्रेटेड फॉर्म मिलेगा तो उसका इफेक्ट जो होगा दैट वुड बी प्रोलॉन्ग। लास्ट वाला ऑप्शन हम लोग का दिया है टू बी टेकन आफ्टर डाइल्यूटिंग, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, राइट। नॉट टू बी swallowed, swallow तो हम लोग करते हैं, ठीक है, इसलिए आंसर होगा sip and swallow without the addition of water। ओके, ओके। तो अब हम लोग कुछ सेमी सॉलिड का भी कुछ एमसीक्यू देखते हैं, ठीक है। जैसे पहला एक तो एमसीक्यू दिया हुआ है, दैट इज डाइमिथाइल सल्फोक्साइड एक्ट्स एज पेनिट्रेशन एनहांसर फॉर टॉपिकल formulations by, ठीक है। तो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड इज डीएमएसओ, ओके। सो डीएमएसओ क्या करता है? डीएमएसओ का काम जो है दैट इज, इट इज, या अच्छा, डीएमएसओ तुमको याद रखना होगा पेनिट्रेशन एनहांसर है, ठीक है। इधर पेनिट्रेशन एनहांसर जो है उसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, और डीएमएसओ जो हम लोग का है दैट यू नो लाइज इन द सल्फोक्साइड कैटेगरी, ओके। सो बहुत सारा कैटेगरी है, उसमें से हम लोग का जो डीएमएसओ है वो हम लोग का सल्फोक्साइड कैटेगरी में लाई करता है, ठीक है। और भी कुछ कैटेगरी होता है पेनिट्रेशन एनहांसर, दैट इज फैटी एसिड्स, ठीक है।
फैटी एसिड भी होता है, फिर अल्कोहल होता है, सर्फेक्टेंट होता है, ठीक है। फिर पाइरोलिडिन होता है, साइक्लिक, ठीक है, फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है। सबका अलग अलग काम फंक्शन है। जैसे फैटी एसिड क्या करते हैं, इंटरैक्ट एंड मॉडिफाइड द स्ट्रेटम कॉर्नियम लिपिड्स, राइट। फिर सर्फेक्टेंट का काम था इंक्रीज ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस, ठीक है। फिर टार्पिन्स का काम था मॉडिफाई सॉल्वेंट नेचर ऑफ द स्ट्रेटम कॉर्नियम, राइट। फॉस्फोलिपिड क्या करता था, ओक्लूड करता था स्किन सरफेस को, राइट। सबका एग्जाम्पल भी अलग होता था। फैटी एसिड का ओलेइक एसिड, लैनोलिक एसिड, ये सब होता था। वैसे ही सल्फोक्साइड में तुम्हारा डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल एसिटामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मेलाइड होता था। टार्पिन्स का होता, अल्कोहल का एग्जाम्पल में इथानॉल होता था। फिर तुम्हारा ऑक्टानॉल ये सब होता था। पीईजी होता था, पॉली पॉली पॉलीप्रोपाइलिन ग्लाइकॉल होता, पीईजी ना। तो ये बहुत सारे एग्जांपल होता है। सल्फोक्साइड का मैकेनिज्म क्या है, ये तुम लोग को याद करना। सल्फोक्साइड का मैकेनिज्म होता था डीनेचर द प्रोटीन का डीनेचुरेशन करना, राइट। तो सेम इसलिए क्या होगा, डीएमएसओ का भी इधर वही फंक्शन होगा, बिकॉज इट लाइज अंडर सल्फोक्साइड ग्रुप। तो विच वन विल बी द आंसर देन, विच ऑप्शन विल बी द आंसर? হবে because it denatures the protein. So, that is the function of sulfoxide group of पेनिट्रेट। सबका अलग अलग कुछ, साइक्लिक ग्रुप में एमाइड ये सब रहता है, वो सब क्या करता था, लिपिड फ्लूइडाइजेशन में हेल्प करता था, ठीक है। तो इधर डीएमएसओ का काम है। हाँ अच्छा, विच इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज which type of ointments are absorbed into cutaneous tissue and uses as emollient, stimulant and local irritant? तो पहले हम लोग को ऑप्शन पढ़ना होगा। एक्टोडर्मिक, एंडोडर्मिक, एंडोथर्मिक, एपिडर्मिक, ठीक है। तो एक्टोडर्मिक तो कोई वर्ड होगा ही नहीं इससे रिलेटेड, इसको पहले क्रॉस कर दो। एक्टोडर्मिक इससे कोई रिलेटेड ही नहीं है। एंडोथर्मिक, अरे एंडोथर्मिक भी इधर नहीं होगा, ओके, एंडोथर्मिक भी इधर रॉन्ग है। एंडोथर्मिक वर्ड भी, एंडोडर्मिक और एपिडर्मिक ये दो सही नाम है, ठीक है। अच्छा, एपिडर्मिक वी नो, एपिडर्मिक इज फॉर द अपर लेयर, एपिडर्मिक, राइट। अपर लेयर, आउटर लेयर जिसको कहते हैं, ठीक है। बट इधर हम लोग को क्या बोला, एब्जॉर्ब्ड इन क्यूटेनियस टिश्यू, मीन्स इट रीचेस आवर क्यूटेनियस टिश्यू। So that is possible in case of only endodermic. Endodermic it reaches our inside. Epidermic is outside. Okay. So endodermic ऐसे तुम लोग ऑप्शन भी फाइंड आउट कर सकते हो अगर ना पता हो, ठीक है। एंडोडर्मिक विल बी द आंसर। एंड डाइडर्मिक अगर ऑप्शन रहता तो डाइडर्मिक का मतलब होता है डीप पेनिट्रेशन इनटू, डाइडर्मिक इज डीप पेनिट्रेशन इनटू आवर सिस्टमिक, डीप पेनिट्रेशन into our for systemic effect के लिए deep penetration that is diadermic, okay। अगर डीपर पेनिट्रेशन क्वेश्चन में आता। अच्छा, which of the following ointment bases is an ingredient of an uh, absorption base? तो इधर ऑप्शन दिया हुआ है कि which of this is an absorption base, ठीक है। तो कोई बता पाओगे कौन सा होगा? पेट्रोलैक्टम, लैनोनिन, okay, Lanoline is the answer because it is an anhydrous or non-emulsified absorption base। और एब्जॉर्प्शन बेस में क्या आता है, उल्फैट आता है, ठीक है। बट अगर हाइड्रोफिलिक होता है इधर क्वेश्चन में, हाइड्रोफिलिक पेट्रोलैक्टम, हाइड्रोफिलिक पेट्रोलैक्टम इज एन एब्जॉर्प्शन बेस, ओके। लेकिन इधर सिर्फ पेट्रोलैक्टम बोला है तो नहीं होगा। हाइड्रोफिलिक अगर बोलता दैट इज ऑल्सो एब्जॉर्प्शन बेस, ठीक है। तो इसलिए इधर आंसर होगा लैलोनिन। Lanolin will be the right answer because it is an absorption base. Okay. Next is, in the preparation of ointments, macrogels are used as। macrogels किस हिसाब से यूज होता है? macrogels मतलब इधर macrogels, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल, ये सब macrogels, ओके। तो macrogels are used as what? Water soluble, So water soluble. yes, these we know are used as water soluble base। So water soluble base will be the right answer, okay। ओके, मैक्रोजेस में पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल के सब बोलते हैं, ठीक है।
These are water soluble base. Okay. These are water soluble base. I see. Whitfield ointment is prepared by which of the following method? Whitfield ointment मतलब बेंजोइक एसिड ऑइंटमेंट का बात कर रहा है। तो एनीवन किसी को याद है कि कौन सा मेथड से व्हीटफील्ड ऑइंटमेंट प्रिपेयर किया जाता है? तो तुमको याद करा रहा है, ठीक है। केमिकल हमसे रिएक्शन से पता है कि आयोडीन वाला होता है, राइट। फिर फ्यूशन मेथड से भी कुछ कुछ होता है। फ्यूशन मेथड से आई थिंक कैलामिन लोशन होता है। फ्यूशन मेथड से होता है सेट्रीमाइड। सेट्रीमाइड होता है फ्यूशन मोशन से। सेट्रीमाइड सेट्रीमाइड होता है। कैलामिन एंड कोल्टर ऑइंटमेंट होता है। सेट्रीमाइड होता है। फिर सेट्रीमाइड होता है, कैलामिन, कोल्टार, ये सब होता है। कोल्टार, कैलामिन ऑइंटमेंट होता है। केमिकल से आयोडीन वाला मैं पहले ही बोला हूँ, ठीक है। इमल्सिफिकेशन से वाटर यू नो हीट करके 73 वो सब होता है, ठीक है। और ट्राइचुरेशन में होता है तुम्हारा सल्फर ऑइंटमेंट, व्हीटफील्ड ऑइंटमेंट, ठीक है। सल्फर ऑइंटमेंट होता है, फिर व्हीटफील्ड होता है, ठीक है। व्हीटफील्ड ही मैं बोला बेंजाइल अल्फा वाला, ठीक है। तो व्हीटफील्ड होता है, ठीक है। फुल ट्राइचुरेशन, तो व्हाट विल बी द आंसर ओवर हियर देन? सल्फर सल्फर ऑइंटमेंट भी होता है, ठीक है। तो आंसर विल बी ट्राइचुरेशन मेथड। ओके, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट इज, अच्छा अनदर थिंग, व्हीटफील्ड जो ऑइंटमेंट होता है दैट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्राइचुरेशन कॉन्टेनिंग अ सॉलिड। रिमेंबर दैट इज अ सॉलिड। बट अगर दिया रहता कि बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, तब होता रेजोरसिनॉल। रेजोरसिनॉल ऑइंटमेंट, ठीक है। अगर बोथ सॉलिड एंड लिक्विड रहता, और अगर इनसॉल्युबल सॉलिड्स रहता, एनीवन बोल पाओगे तब कौन सा ऑइंटमेंट होता? Yes, calamine will be the insoluble. Okay, calamine और एंड कोल्टर वाला होता अगर insoluble solid दिया रहा है, ठीक है। कैलामिन वाला होता अगर insoluble दिया रहा है। वेरी गुड। দাদা কোড সলিড আর লিকুইডটা কি বললেন? बोथ सॉलिड एंड लिक्विड হলে রেসরসিনল হয়েছে। হ্যাঁ দাদা। ভ্যানিশিং ক্রিম ইজ অ্যান অয়েন্টমেন্ট দ্যাট মে বি ক্লাসিফাইড অ্যাজ, প্রথমে দেওয়া আছে ওয়াটার সলিউবল বেস, অলিজিনিয়াস বেস, এইটা কিন্তু অনেকে কনফিউজ খেয়ে, এটা রিসেন্ট জিপ্যাটে এসছে, আই থিঙ্ক 2023 বা 2022তেই এসছে। তো অনেকে অয়েল ইন ওয়াটার, ওয়াটার ইন অয়েল এইসব দেখে কনফিউজ হয়ে যায়। তো এনিওয়ান বলতে পারবে এটার কোনটা হবে? বেস বলেছে, এটা মনে রাখতে হবে, বেস বলেছে, ঠিক আছে। অবজর্পশন অ্যাবজর্পশন বেস। আর কেউ বলবে কিছু? দাদা ইমালশন হবে। হ্যাঁ, এটা ইমালশন হবে, কারণ ভ্যানিশিং ক্রিম হচ্ছে আমাদের অয়েল বাই ওয়াটার, অয়েল ইন ওয়াটার ইমালশন। কোল্ড ক্রিম হচ্ছে ওয়াটার ইন অয়েল, রাইট। তো এগুলো সব হচ্ছে অয়েল ইন ওয়াটার ইমালশন, ঠিক আছে। তো এখানে ওইটা দেখি বোঝা যায়, ঠিক বোঝা যাচ্ছে। আমাদের বলেছে কোনটা বেস, এখানে অ্যাবজর্পশন বেস তো হবেই না ফার্স্টলি। অ্যাবজর্পশন বেসের তো নামও জানিস তো। এটা এখানে এখানে অনেকে কনফিউজ খেয়ে যায়, অনেকে ওয়াটার সলিউবল এটা ভাবে, ঠিক আছে। অয়েল ইন ওয়াটার ভাবছে, তাহলে হয়তো ওয়াটার সলিউবল এরকম কিছু হবে বা কাছে, কিন্তু ওগুলো হচ্ছে টাইপস ওর। বাট এখানে বেস যেটা হবে সেটা হচ্ছে ইমালশন বেস, ওকে। তো এখানে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ইমালশন বেস, ওকে। নট অ্যাবজর্পশন বা ওয়াটার সলিউবল কোনোটাই হবে না, এখানে বেসটা হবে ইমালশন। তো ওই জন্য ওটা ইমালশন বেস হিসেবে ইউজ হয়, ঠিক আছে। নেক্সট ইজ হুইচ অফ দ্য ফলোইং হাইড্রোকার্বন
বেস কমনলি ইউজড ইন পেস্ট। তো এর মধ্যে কোনটা কমনলি আমরা পেস্ট হিসেবে ইউজ করি? আচ্ছা, আরেকটা জিনিস বলে দিই, যখন ওটার কথাই হয়েছিল আগে একবার এটা খুলছি। তো এখানে এখানে আছে হচ্ছে এখানে আছে হচ্ছে অলিজিনিয়াস, আচ্ছা ভ্যানিশিং ক্রিম, আচ্ছা এটা পলিজিনিয়াস বেসের মধ্যে এক্সাম্পল কেউ বলতে পারো, বলো কয়েকটা। পেট্রোলাইটাম হবে। পেট্রোল্যাক্টাম হবে, থিওব্রোমা অয়েল হবে, ঠিক আছে, পিজি অয়েন্টমেন্ট, মিনারেল অয়েল, এগুলো হবে। হাইড্রোজেলে পেকটিন, ট্রাগাকান্থ, এগুলো হচ্ছে, ঠিক আছে। ইমালসিফাইড বেসের মধ্যে ওয়াটার ইন অয়েলে হচ্ছে, বলেছি যে ইমালসিফাই হবে হাইড্রোফিলিক পেট্রোল। হাইড্রোফিলিক পেট্রোলাক্টানটা কিন্তু অ্যাবজর্পশন বেস হিসেবে বলা যায়, ইমালসিফাইড বেস হিসেবে বা, ঠিক আছে, বলা যায়। আর ওয়াটার ইন অয়েলের মধ্যে অ্যানহাইড্রাস টুইন বেস এসব পড়ে, ঠিক আছে। আরো ইমালসিফাইড ওয়াটার ইন অয়েল বেস আছে, যেমন রোজ কি বলবো, হাইড্রাস, রোজ ওয়াটার অয়েন্টমেন্ট, ওইগুলো পড়ে, ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট যেটা আছে, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ হাইড্রোকার্বন বেস ইউজড ইন পেস্ট? এর মধ্যে কোনটা হাইড্রোকার্বন বেস আছে যেটা ইউজ হচ্ছে পেস্টে? তো ওখানে অপশন দেওয়া আছে হচ্ছে ম্যাক্রোজেল, সফট প্যারাফিন, সোডিয়াম সিএমসি, আর হচ্ছে কি দেওয়া আছে, পেকটিন দেওয়া আছে। তো এখানে কোনটা কোনটা ইউজ হচ্ছে অ্যাজ আ হাইড্রোকার্বন বেস? হাইড্রোকার্বন বেস হিসেবে কোনটা ইউজ হয় পেস্টে, এনিওয়ান? মানে সফটওয়্যার। হ্যাঁ, সফট প্যারাফিন হয়, আর কিছু এক্সাম্পল হচ্ছে ল্যানোলিনও ইউজ হয় পেস্টে। তারপরে এটা কি এটা ইউজ হতো, বেনজোয়েনেটেড কি এটা ইউজ হতো, বেনজোয়েনেটেড আর্ট নাকি, ল্যানোলিনও ইউজ হয় অ্যাজ এ হাইড্রোকার্বন বেস ইন পেস্ট। এখানে অ্যান্সারটা হবে সফট প্যারাফিন, ওকে। আচ্ছা, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ন্যাচারাল পলিমার uh, is used in gels and jellies? এইচপিএমসি, কার্বাকান, কার্বাপল, আচ্ছা এখানে তো একটাই ন্যাচারাল পলিমার আছে, তো নাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এনিওয়ান? হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ a ন্যাচারাল পলিমার? মানে ট্রাগাকান। ট্রাগাকান, ওকে। আদার এক্সাম্পল যেগুলো হবে ট্রাগাকান ছাড়া, সেগুলো হচ্ছে পেকটিন। अदर एग्जाम्पल होगा फॉर नेचुरल, पेक्टिन, alginic acid. Alginic acid will also be this. Alginic acid, alginic acid, alginic acid। फिर सिंथेटिक का एग्जाम्पल में आता है तुम्हारा सीएमसी। सीएमसी सिंथेटिक, सीएमसी, एमसी, कार्बापॉल, ओके। सीएमसी, एमसी, कार्बापॉल, कार्बोपॉल और सिंथेटिक। और हाइग्रोस्कोपिक में आता है तुम्हारा, हाइग्रोस्कोपिक अगर पॉलीमर बोला जाए तो वो होगा ग्लिसरीन, पीजी, पॉलीइथाइल ग्लाइकॉल, सॉर्बिटॉल, दिस ऑल आर हाइग्रोस्कोपिक। पीजी, ये बोला मैं क्या, सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन। हियर द आंसर विल बी ट्रागाकान, ठीक है। अदर ऑप्शन हो, अगर पेक्टिन रहता पेक्टिन होता, एल्जिनिक एसिड रहता एल्जिनिक एसिड, ठीक है। Next is amount of potassium hydroxide that will neutralize the acetic acid used to acetylate 1 gram of fat.
तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोक्सिल वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, वाटर नंबर, एसिड वैल्यू। तो इधर कौन सा होगा? दो चीज पूरा सेम सेम था डेफिनेशन, बट एक वर्ड का अलग होता था। अगर वो वर्ड ऐड हो जाता तब इसका आंसर अलग होता। मतलब এটা হাইড্রক্সিল। यस, दिस विल बी हाइड्रोक्साइल वैल्यू। अगर इधर मेंशन होता है एंड सैपोनिफाई द एस्टर, देन क्या होता है एनीवन? স্যাপনিফিকেশন। देन उसका आंसर ऑटोमेटिक सैपोनिफिकेशन वैल्यू हो जाता। और बाकी का एसिड वैल्यू क्या है? एसिड वैल्यू आर द, हाँ, तो इधर आंसर होगा हाइड्रोक्साइल वैल्यू। ठीक है, एसिड वैल्यू हम लोग का क्या था? एसिड वैल्यू था कि टोटल नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि रिक्वायर होता है टू न्यूट्रलाइज द फ्री एसिड इन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, राइट? दैट इज आवर न्यूट्रलाइज। फ्री एसिड को न्यूट्रलाइज करने में कितना नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ केओएच लगेगा, दैट इज आवर एसिड वैल्यू। और और वाटर नंबर जो है, वाटर नंबर क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर in grams that can be incorporated in 100 gram of fat that is expressed by its value, right? For saponification वही है, amount of KOH required for neutralizing free acid and saponify the ester। अगर ये लेकिन अगर वही बात दो सैपोनिफाई वाला, तब ये हाइड्रोक्साइल वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो इधर आंसर होगा हाइड्रोक्साइल वैल्यू। ओके, इसलिए रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। तो ये आता है, ये एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, दिस क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली कम्स। মেরা টাইমে আই থিঙ্ক আমার টাইমে পেরক্সাইড ভ্যালু এসেছিল, তো এগুলো মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে, আর হচ্ছে আইডিয়াল सैपोनिफिकेशन वैल्यू फॉर सपोजिटरी पोएस। अच्छा, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, ये बहुत जन को नहीं पता। आइडियल सैपोनिफिकेशन वैल्यू फॉर सपोजिटरी कितना कितना होना चाहिए? यस, 200 टू 400 245। ओके, और अगर एसिड वैल्यू हो पूछता तो क्या होता है एनीवन? জিরো টু টু यस, बिलो 0.2, बिलो 0.2। ठीक है, बिलो उससे कम होना चाहिए। और आयोडीन वैल्यू होता तो एनीवन? 34 to 30। না, আমি তো জানি ভাই লেস দেন 7, জানি না। হ্যাঁ, লেস দেন 7টাই বলছি, লেস দেন 7 হবে अगर আয়োডিন ভ্যালু বলছো। ঠিক আছে, তো ওখানে তিনটেই মনে এসে গেল সাপোজ, তাহলে বাকিগুলো বললে অ্যান্সার করা যাবে। তো এখানে 200 টু 245টা অ্যান্সার হবে। So next is, what is the melting point of gamma form of cocoa butter? তো মনে করতে হবে সব কটা। ঠিক আছে, এখানে গামা ফর্ম বলেছে, মানে আলফা ছিল, বিটা ছিল, বিটা ড্যাশ ছিল, আর লাস্টে গামা ছিল, রাইট? তো আল এ সবাইকে মনে রাখতে হবে আলফারটা কত ছিল, বিটা ড্যাশের কত ছিল, বিটার কত ছিল, গামা ছিল। তো আলফার কত ছিল কারোর মনে আছে? মেল্টিং পয়েন্ট, ইয়েস, 24 ফর আলফা। বিটা ড্যাশের কত ছিল এনিওয়ান? 34 to 35 ওটা মনে হয় শুধু বিটার ছিল। ওটা বিহার ছিল। 28 থেকে 31টা হচ্ছে, এটা অনেকে কনফিউজ হয়ে যায়, কিছু করার নেই না, একই রকম কোনটা আগে সবাই ভুলে যায়। ঠিক আছে, নর্মাল এটা। 28 টু 31, আর বিটার হচ্ছে 34 টু 35। তো তিনটে অপশন তো আমার এমনি বাদ হয়ে গেল। তাহলে গামার কত? 18। ইয়েস, গামা উইল বি 18। ওকে, বিটার হচ্ছে 34 টু 35, তো গামার হচ্ছে শুধু গামার, গামার হচ্ছে 18 ডিগ্রি সেলসিয়াস। 18 উইল বি দ্য অ্যান্সার। রেট লিমিটিং step in drug absorption from suppository is, rate limiting step, general question এটা। which one will be the answer? Partitioning of drug from melted base, solubility of drug, disintegration of suppository, both B and C, which one is the rate limiting step of drug absorption? তাহলে এ হোল এটাই হবে partitioning from
drug from melted bed. This is the rate limiting step for suppository. Next is, which ointment is an example of the fusion method? Benzoic acid ointments, এটা তো আগে আমরা ডিসকাস করেছি, সালফার অয়েন্টমেন্ট, সেট্রিমাইড অয়েন্টমেন্ট। কারো যদি মনে থাকে এক্সাম্পল গুলো এক্ষুনি অ্যান্সারটা বলতে পারে। ফিউশন মেথডে কোনটা বানানো হচ্ছে? আমি এক্সাম্পল গুলো বলেছি, যেখানে ক্যালামিন আর কোল্টার তো ছিলই, তার ছাড়াও আরেকটা বলেছি। কোনটা? ঠিকটা হবে। ইয়েস, Cetrimide. সেট্রিমিড উইল বি দা, কারণ বেনজোইক অ্যাসিডটা, বেনজোইক অ্যাসিড হচ্ছে হুইট ফিল্ড। ওকে, বেনজোইক অ্যাসিড ইজ দ্য হুইট ফিল্ড। ঠিক আছে, ফিউশন মেথডে হচ্ছে সেট্রিমাইড ইউজ হচ্ছে। ঠিক আছে, সেট্রিমাইড, কোল্টার, ক্যালামিন লোশন। ঠিক আছে, বেনজোইক অ্যাসিডটা হচ্ছে এখানে হুইট ফিল্ড। আর স্ট্রং আয়োডিন অয়েন্টমেন্ট কি দিয়ে বানানো হয় বলেছি? কেমিক্যাল রিয়েকশন, রাইট? ওটাও হবে না। সালফার অয়েন্টমেন্ট কি দিয়ে তৈরি হয়? এটাও বলা হয়েছে, Trituration. সালফার অয়েন্টমেন্ট ট্রাইচুরেশন, রাইট? সালফার আর বেনজোইক অ্যাসিড দুটোই হচ্ছে ট্রাইচুরেশন। ঠিক আছে, এটাও ট্রাইচুরেশন। তো সেট্রিমাইডটা এখানে অ্যান্সার হবে, ট্রাইচুরেশন। আচ্ছা, নেক্সট ইজ suppository bases are complex mixture of which of the following? এটাকে জানে, ফ্যাটি অ্যাসিড, ট্রাইগ্লিসারাইড, কোলেস্টেরল এস্টার্স আর প্রোটিনস। বল। মানে তাদের triglyceride কে দুজন দুটো বল, কি একসাথে বললি না? আমি শুনতেই পারলাম। বল, ঠিকই বলছিস, বল। ভুল কিছু বলিস নি, বল কি বল। হ্যাঁ, বিটাই হবে, ট্রাইগ্লিসারাইড কমপ্লেক্স মিক্সচার। ঠিক আছে, তো ভুল কিছু বলিনি, ঠিকই বলেছি। আচ্ছা, এমনি সাপোজিটরিজ এর এগুলো মনে আছে তো সবার? মানে সেই শেপ ওয়াইজ কি কি সাপোজিটরিজ হতো, মনে আছে কি? টর্পেডো, টর্পেডো, পেন্সিল, সেই পেন্সিল শেপ। হ্যাঁ, তো হ্যাঁ তো বল, মানে সবকটা বল, মানে কোন শেপের কোনটা, মানে কোন টাইপের সাপোজিটরি? রেকটাল সাপোজিটরি গুলো টর্পেডেশন ছিল। আর পেন্সিল? কিন্তু ইউরেথ্রাল সাপোজ। ইউরেট হচ্ছে আর হচ্ছে আর কি ছিল? আর হচ্ছে ওয়েট গুলো মনে আছে, মেল ফিমেলের সেই এগুলো দেয়া ছিল। যেমন ন্যাজালটা ছিল সিলিন্ড্রিক্যাল আর ইয়ার একটা ছিল যে বুলেট শেপ আর আরেকটা ছিল ভ্যাজাইনাল, ওটা ছিল গ্লোবুল দেখো। রেকটাল সাপোজিটরি অ্যাডাল্টের জন্য কত গ্রাম ছিল? হ্যাঁ, আর চিলড্রেনদের জন্য? ওয়ান চিলড্রেনদের জন্য 1 গ্রাম। আর নেজাল সাপোজিটরিজের শেপ কি ছিল? সিলিন্ড্রিক্যাল। সিলিন্ড্রিকাল। আর ইয়ার কোনস এর কি শেপ ছিল? বুলেট শেপ। হ্যাঁ, আর ইউরেথ্রাল পেসারিস এর সাপোজিটরিস আর ভ্যাজাইনাল সাপোজিটরিস আরেকটা নামেও বলা হয়, ওটা কি কি নাম? না, ইউরেথ্রালটা বোগিস আর ভেজাইনালটা হ্যাঁ, পেসারিস। ভ্যাজাইনাল পেসারিস। ভেরি গুড। আর ভেজাইনাল সাপোজিটরিস এর শেপটা কি ছিল? কোন শেপ? কনিক্যাল। আর হচ্ছে উম মোটামুটি মনে আছে।
আচ্ছা, উইটেপসলটা কোন বেসের মধ্যে পড়ে? উইটেপসল, ম্যাসুপল। দাদা এমার্জি 5 বেস। এমালসিফাইং বেসের মধ্যে পড়ে। Very good. আর ক্রস লিঙ্কিং যেটা হবে অফ বেস, ঠিক আছে, সেটা কি হবে? ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল হবে না ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল হবে টু দ্য রিলিজ অফ ড্রাগ? দ্য ইনভার্স। আর ভিসকোসিটি? ভিসকোসিটি তো ওটাও মনে হয় ইনভার্স ছিল। হ্যাঁ, ওটাও ইনভার্সলি ছিল। ভেরি গুড। আর কোনটা সবচেয়ে স্টেবল ফর্ম অফ সাপোজিটরি? মানে যতগুলো টাইপস আছে, কোকোয়া কোকোয়া বেসের যে বাটারে যে এগুলো আছে, সবচেয়ে স্টেবল ফর্ম কোনটা ছিল? অ্যালফা, বিটা। বিটা? ইয়েস, বিটাটা হচ্ছে সবচেয়ে স্টেবল ফর্ম, ঠিক আছে। ভেরি গুড। এবার এই কোশ্চেনটা বলো, শ্রিঙ্কেজ অফ জেল বাই এক্সক্লুশন অফ লিকুইডস ইজ কল্ড। এখানে অপশন দেওয়া আছে সিনারসিস, ডাইলেটেন্সি, প্লাস্টিসিটি। শ্রিঙ্কেজ অফ জেল বলে, শ্রিঙ্কেজ অফ জেল বাই এক্সক্লুশন অফ লিকুইড, এনিওয়ান তাহলে কি বলতে পারবে কোনটা হবে? শ্রিঙ্কেজ অফ জেল। সিনার্সিস। না এটা হ্যাঁ, এখানে শ্রিঙ্কেজ অফ এফ। বলেছে যখন, এটা হবে হচ্ছে সিনারসিস। ওকে। আর ইমবাইবিশন হচ্ছে আমাদের যদি এখানে অপশন ইমবিবিশন থাকতো, ইমবাইবিশন কাকে বলে? টেকিং আপ অফ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ লিকুইড বাই আ জেল উইদাউট এনি মেজারেবল ইনক্রিজ ইন ভলিউম। ভলিউম ইনক্রিজ না হয়েও দেয়ার ইজ মানে কি বল, টেকিং আপ অফ সার্টেন উইদাউট, মানে উইদাউট এনি ইনক্রিজ ইন ভলিউম যদি হয়, তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা বলি ওটাকে ইমবাইবিশন, ঠিক আছে। আর সোয়েলিং বলি টেকিং আপ অফ আ লিকুইড বাই আ জেল উইথ ইনক্রিজ ইন ভলিউম। তো প্রথমটা হচ্ছে উইদাউট ইনক্রিজ যদি বলতো তাহলে হচ্ছে ইমবাইবিশন, আর উইথ ইনক্রিজ যতক্ষণ হবে দ্যাট ইজ আওয়ার সোয়েলিং, যদি ইনক্রিজ হয় মানে ভলিউমের মধ্যে। আর জেরো জেল হচ্ছে when a liquid is removed from a gel and only লিকুইডটা রিমুভ হয়ে যাবে জেল থেকে, আর বাকি ফ্রেমওয়ার্কটা যেমন আছে রিমেন থাকবে, ঠিক আছে। আর থায়োক্সিট্রফি তো জানো, রিভার্সেবল জেল ফর্মেশন, যেখানে কোনো চেঞ্জ ইন ভলিউম অর টেম্পারেচার হয় না, ঠিক আছে। আর সিনারসিসে তো, সিনারসিস তো এখন বললাম, ঠিক আছে, শ্রিঙ্কেজ অফ বাই এক্সট্রুশন, ঠিক আছে, যেখানে হচ্ছে কি বলবো, ডিসপারশন মিডিয়ামটা স্কুইজ হয়ে যায়, ঠিক আছে, আর জেলটা শ্রিঙ্ক করে সেই কারণে। তো ফিলহাল এই এই কটাই, ঠিক আছে। আরো ঠিক আছে, ফিলহাল এই কটাই ডিসকাস করা হলো। আরো পরে কিছু যদি কারোর কোনো এমসিকিউ প্রবলেম থাকে, যে কোনো সময় ডিএম করতে পারে বা কিছু করতে পারে। আর মক টেস্ট যেমন নেওয়া হচ্ছে নিতে থাকে, এগুলো কোশ্চেন গুলো ডিসকাস করা হলে সেটা দিয়ে থ্রু আরো কিছু কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যায়, সেই জন্যই মেনলি ডিসকাস করা, ঠিক আছে। আর কারো যদি কিছু প্রবলেম থাকে যে কোনো সময় বলতে পারে। আর আজকেও যে মক টেস্টটা আছে সেটাও সবাই দিয়ে দিও টাইমে, ঠিক আছে। আজকের দিনটা পুরোটাই আছে, যখন ফাঁকা হবে দিয়ে দেবে। আবার পরের দিন অন্য একটা কোনো টপিক নিয়ে প্র্যাকটিস করা হবে বা কিছু করা হবে। ঠিক আছে, ফিলহাল কারোর কি কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে? নাহলে এখানেই এন্ড করবো। কিছু জানার আছে বা জিজ্ঞাসা করার আছে? ওকে, হ্যাঁ। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমার লিভ করতে পারো।